आजकल हमें गिराने में वही लोग लगे जिनको उड़ना हमने सिखाया। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ক্ষীরপাই ৯ নম্বর ওয়ার্ড নাপিতপাড়া। আগামী ১৪ ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শীতলা পূজা উপলক্ষে সমস্ত ডিজে লাভারদের আনন্দ দিতে এবং পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে জলসরা থেকে সোনা সাউন্ড এবং সঙ্গে থাকছে বাঁকা থেকে এসএস লাইটিং। हर किसी नंबर 1 में दम जो अपने बाप के सामने आए तो वो मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा। मैं तुझे इंडियन पावर दिखाऊंगा। है तो है, क्या कहता है, दम है तो आ। कौन है रे तू? সোনা সাউন্ড। झूला झूल बाप को मत बोल।